أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ક્વિઝ ટાઈમના આ પ્રોગ્રામની અંદર ફરીથી આપ સર્વેઓનો મનભર્યો સ્વાગત કરવામાં આવે છે. માહ મુબારક રમઝાનના દિવસો આપણી દરમિયાનથી ગુજરી રહ્યા છે. આપણે હરેકને પોતાના નફ્સથી પોતાના દિલથી આ સવાલ કરવો જોઈએ કે આટલા દિવસો પસાર થઈ ગયા, મારી અંદરમાં તકવામાં કંઈ વધારો થયો, અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાની નજદીકી હું કંઈ હાસિલ કરી શક્યો? આ સવાલોની સાથે આજ રોજે આપણે એક નવા કાંદીદાનો સ્વાગત કરી રહ્યા છીએ પ્લાટો ઉપર, જેનું નામ છે દીકરો આસિફ. આસિફ, સલામ અલૈકુમ. વાલેકુમ સલામ. કેમ છે તને આસિફ? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, સારું છે. તૈયાર છે તું આ ક્વિઝ ટાઈમને રમવા માટે? હા, તૈયાર છે. તૈયાર છે? હા. દરરોજ રાતના ફોલો કરે છે? હા. ઓકે. અને કેવા લાગે છે તને સવાલ? જરાક niveau 1 et niveau 2 જરાક ફાસિલ છે ને niveau 3 જરાક difficile. ઓકે. તને કયા niveau સુધી પહોંચવાની આશા છે? Niveau 2 3. Oh. On va aller plus loin, Inch'Allah. Oui. Ok. Avant de commencer, હરેક ભાઈઓ તથા બહેનોને આપણે જાણ કરીએ કે માશાલ્લાહ ઘણા બધા દીકરાઓ દીકરીઓ આપણને ફોન કરી રહ્યા છે, આપણને મેસેજ મોકલાવી રહ્યા છે કે એ લોકોને પાર્ટિસિપે પણ થવું છે, ભાગ લેવો છે, પરંતુ આપણા પાસે દિવસો ઓછા છે અને આપણે બધાને નહીં લઈ શકીએ. donc જેવી રીતના કાયદો બોલે છે કે premier venu premier servi, તો જ્યાં સુધી જગ્યા હશે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે એ લોકોને લેતા જશું અને જ્યાં સુધી જગ્યા ખતમ થઈ જશે તો આપણે બધાને ઇનકાર કરશું. પણ ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે દુઆ કરીએ કે માહ મુબારક રમઝાન બાદ પણ આ પ્રોગ્રામ અને અથવા આના જેવા અમુક પ્રોગ્રામ જે છે ક્વિઝના સવાલ જવાબના આપણે આગળ વધારી શકીએ. તો આસિફ, મને જરાક તારા બારામાં, tu peux parler en français si tu es à l'aise. Tu peux faire un peu ta présentation, comment tu t'appelles, d'où est-ce que tu viens, tu as quel âge et tu es en quelle classe? Je m'appelle Asif, j'ai 12 ans, je viens de Pakistan et je suis en 6e. En 6e. Et au madrasa? Au madrasa, je pars plus. Tu pars plus au madrasa? Pour quelle raison, hein? Car j'ai un peu de problème de langue et je fais en ligne en ourdou et je comprends mieux en ourdou. Ah d'accord, donc tu fais les cours en ligne en ourdou. D'accord, direct de Pakistan. Ouais. Mashallah, très bien. Ok, donc azan mohtram, après તરત જ આજની રાતનો જે આપણો પ્રોગ્રામ છે એને આગળ વધારે. Si tu es prêt, Asif, on commence tout de suite. Oui. Donc, comme tu connais déjà la règle du jeu, après જે છે દરેક નિવોમાં 4 સવાલ હશે અને donc એક નિવો પૂરો થઈ જશે એટલે tu gagnes un petit cadeau et deuxième niveau tu gagnes un deuxième petit cadeau et ainsi de suite. Et au cours du jeu, તારા પાસે બે જોકર હશે, donc એક 50-50 50-50 અને એક હશે કોલ તું કરી શકીશ કોઈને તારી મદદ માટે. ઓકે, donc દરેક સવાલ તારા ઇકરામાં આવશે અને આપણે આપણા સાંભળવાવાળાઓની સામે પણ પેશ કરશું. તો donc c'est quand tu veux, si tu es prêt on peut commencer tout de suite. Je suis prêt. Bismillah. Donc તરત જ તારે ઇકરામાં પહેલો સવાલ. Quelle est la plus petite sourate du Coran? Quelle est la plus petite sourate du Coran? Réponse A, Surat Tawhid. Réponse B, Surat Kawthar. Réponse C, Surat Asr. À toi, réponse D, Surat Nas. Coran Majid no sauthi nando suro kyo che? Surat Tawhid, Surat Kawthar, Surat Asr. À toi, Surat Nas. Après, Asif Baino jawab sambali. Je dirais Surat Kawthar. Surat Kawthar. Oui. Tu es sûr? Oui. Très bien. On finalise la réponse? Oui. S'il vous plaît, ordinateur, donc veuillez bloquer, finaliser la réponse B, Surat Kawthar pour Asif. Tout de suite, on va vérifier la réponse. Donc c'est Surat Kawthar. Bravo. C'était facile comme question. Oui, Hein? c'était facile.
Donc les premières questions, c'est pour mettre à l'aise les candidats, bien sûr. Oui. Les petits tests difficile d'exercer. Ah. Ok. Tout de suite, deuxième question sur ton écran. Dans quel endroit est né Imam Ali alayhi salam? Dans quel endroit est né Imam Ali alayhi salam? Réponse A, dans le Masjid Nabawi. Réponse B, dans la maison de Hazrat Abu Talib. Réponse C, à l'intérieur de la Kaaba. Réponse D, dans la maison de Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam. આસિફ વિચાર કરે છે અને સવાલ એ છે કે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ કઈ જગ્યાએ જનૈમાં છે? મસ્જિદ નબવીની અંદરમાં, હઝરત અબુ તાલિબના ઘરે, કાબાના અંદરમાં કે પછી રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ઘરની અંદરમાં? Oui, Asif. C'est à l'intérieur de Kaaba. C'est à l'intérieur de la Kaaba. Oui. Sans hésitation. Oui. Tu es sûr? Oui, oui. Très bien. On va tout de suite choisir la réponse C pour Asif qui dit que Imam Ali est né à l'intérieur de la Kaaba. On va tout de suite vérifier la réponse. Effectivement, c'est la réponse C, à l'intérieur de la Kaaba. Ça, c'est tous les chiites du monde doivent savoir ça. Hein? Oui. Alhamdulillah. Donc, ça va, ça commence bien, on va dire. Oui. Tu es à l'aise avec les questions? Oui. Tu es détendu? Pas de stress? Oui, pas trop. Un peu, je stresse un peu. Tu stresses un peu? Oui. C'est la première fois que je viens sur un plateau télé. Oui. Masha'Allah, Masha'Allah. Très bien. On continue alors avec la troisième question. Troisième question. Comment s'appelle le fils de Imam Ali alayhi salam et de Bibi Ummul Banin? Réponse A, Imam Hussein alayhi salam. Réponse B, Imam Hassan alayhi salam. Réponse C, Janab Qasim alayhi salam. Ou réponse D, Hazrat Abbas alayhi salam. આસિફ વિચાર કરે છે. સવાલ એ છે આપણા માટે કે ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ અને બીબી ઉમ્મુલ બનીનના દીકરાનું નામ શું છે? ઇમામ હુસૈન છે, ઇમામ હસન અલૈહિ સલામ છે, જનાબે કાસિમ છે કે પછી હઝરતે અબ્બાસ અલૈહિ સલામ છે? Réponse D, Hazrat Abbas alayhi salam. Réponse D. Oui. Donc tu connais l'histoire de Imam Ali, Ummul Banin, Hazrat Abbas? Oui, pas... D'accord. Donc on choisit, tu finalises? Oui. C'est ta dernière réponse? Oui. Assante. Ok, s'il vous plaît, ordinateur et régie, veuillez choisir la réponse D pour Asif, qui dit que le fils de Imam Ali et de Bibi Ummul Banin, c'est Hazrat Abbas. Nous allons tout de suite vérifier ensemble. Effectivement, c'est la bonne réponse. C'est Hazrat Abbas alayhi salam. Et il ne faut pas oublier qu'il avait aussi encore 3 frères. એના બીજા 3 ભાઈઓ પણ હતા. મગજમાં મને નામ યાદ નથી આવતું, પણ જે આ 4 જણા કરબલામાં જે છે શહીદ થયા હતા અને એટલા માટે ઉમ્મુલ બનીન કહેવામાં આવે છે, એટલે કે બચ્ચાઓની માં. Donc auladoni ma. Donc il y avait beaucoup d'enfants. En plus de Imam Hassan, Imam Hussein, qu'elle considérait comme ses princes, hein, Rajkumar અને એના મૌલા તરીકે લીખતા હતા, પણ historiens locaux qui est que Boudjadi Ouladni Mahata. Donc très bien Asif, nous entamons la 4e et dernière question du niveau 1. Tout de suite sur ton écran. Que signifie le mot muazzin? Que signifie le mot muazzin? Réponse A, celui qui invite. Réponse B, celui qui annonce. Réponse C, celui qui récite le adhan. Ou réponse D, aucune des réponses n'est bonne. મુઅઝ્ઝિન એટલે શું? જે બીજાને ઇન્વિટે કરતો હોય, જે કંઈ આનોન્સે કરતો હોય, અથવા જે અઝાન પડાવતો હોય, અથવા તો આ 3 રેસ્પોન્સમાંથી એકે સાચો રેસ્પોન્સ નથી. J'hésite un peu. Tu hésites entre lesquels? C et D. Entre C et D, oui. D'accord. Tu n'as jamais entendu le mot muazzin? Si, mais je m'en souviens plus. Tu penches plutôt vers? Je pense plutôt que c'est le réponse C. Réponse C? Oui. Donc, tu n'as pas envie de suivre ton intuition? C'est-à-dire, dil qui est émanant de Jaoujoué? Qui me l'a dit? Je veux dire réponse C. On finalise avec oui. la réponse C? Tu oui. ne vas pas le regretter, hein? Oui. Hein?
Ok? Oui. D'accord. Donc on va finaliser la réponse C pour Asif. Il dit que Muazzin, c'est celui qui récite le azan. On va finaliser cette réponse et on va tout de suite vérifier si c'était la bonne ou non. Oui, c'était la bonne réponse, alhamdulillah. Tu as suivi ton intuition. જે તારું દિલ કહેતું હતું ઘણી ફેરે જે દિલ કહેતું હોય એ જ સાચું પડે અને એને સ્વીકાર કરવું જોઈએ જ્યારે vraiment આપણા પાસે કંઈ સોલ્યુશન ના હોય ત્યારે પણ ઘણી ફેરે majorité દુનિયામાં અક્કલને વપરાશ કરવું જોઈએ કે શું છે કેમ છે પછી vraiment કંઈ ના ખબર પડે તો પછી આપણે intuition પ્રમાણે suivre કરે. En tout cas, bravo Asif, tu as terminé le niveau 1. Comment tu te sens là en ce moment? Je stresse un peu. Tu stresses maintenant? Oui, Avec ton un gars, tu peu. détendu. T'as déjà où tu Un peu. Parce que la première étape est passée. Et tu as déjà un gain de 20 000 ariari. Un petit cadeau argent de poche pour toi. On continue? Oui, on continue. Hein, avec le niveau 2? Oui, s'il vous plaît, on va continuer donc. Asif, niveau 2, première question sur ton écran. Dans quelle sourate du Coran peut-on voir deux Bismillahir-Rahmanir-Rahim? Dans quelle sourate du Coran peut-on voir deux Bismillah? Réponse A, Surah Baqarah. Réponse B, Surat An-Naml. Réponse C, Surat Ar-Rahman. Ou réponse D, Surat Zilzal. Quran Majidna, kya surah ni અંદર માં આપણને બે બિસ્મિલ્લા દેખાય છે? સૂરે બકરાની અંદરમાં છે કે સૂરે નમલમાં છે, સૂરે રહમાનમાં છે કે સૂરે ઝિલઝાલમાં છે? Réponse B, Surat Naml. Réponse B, Surat Naml. Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Tu connais ce surat? Tu as déjà lu? Oui, j'ai déjà lu. Tu lis le Coran? Oui. Et durant le mois de Ramzan? Oui, durant le mois de Ramzan, tous les nuits, toute la famille, on sépare par jour. Mashallah, mashallah, c'est très bien ça. Ça c'est une très bonne idée. જ્યારે આપણે કુરાન પઢે તમને ખબર છે વહાલા બચ્ચાઓ દીકરાઓ દીકરીઓ જે પણ સાંભળી રહ્યા છે જ્યારે આપણે ઘરની અંદરમાં કુરાન પઢતા હોય છે તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણા ઘરોની અંદરમાં રહેમત નાઝિલ કરે છે, bénédiction ઉતારે છે. આ બહુ સારી આદત છે. Donc on va finaliser le surah Naml, c'est ça? Donc s'il vous plaît, veuillez choisir la réponse B pour Asif qui dit que dans le surat Naml, surat An-Naml, il y a deux Bismillah. Nous allons vérifier tout de suite la réponse. Effectivement, la bonne réponse était surat An-Naml. Surat Naml makini va taïch. Ça te rappelle quelque chose? Non, ça. Non? Non. Surat Naml ni અંદરમાં જનાબે સુલેમાન અલૈહિ સલામની વાત થાય છે, પછી જનાબે બિલ્કિસની વાત થાય છે, એક ક્વેશ્ચન આવ્યો તો હુદહુદની વાત થઈ છે અને પછી એની અંદરમાં ઘણી બધી વસ્તુ છે. જનાબે સુલેમાન અને કીડી સાથે વાત કરે છે. Donc c'est une très très belle histoire. તમને જ્યારે મોકો મળે સુરત નમ્લ વાંચજો. વખતે આવતા ક્વેશ્ચનમાં આવે તો આવતા candidatને કામ આવી જાય. Très bien. Donc on va passer à la deuxième question Asif sur ton écran. Que veut dire Amirul Mu'minin? Réponse A, le chef des croyants. Réponse B, l'ami de Dieu. Réponse C, le frère du prophète sallallahu. Ou réponse D, le gardien du bassin de Kawthar. Amirul Mu'minin એટલે શું? એટલે કે મુમિનીનના સરદાર, અલ્લાહના દોસ્ત, રસૂલના ભાઈ કે પછી કૌસરના પાણીના ચોકીદાર? તને શું લાગે છે? Je crois que c'est la réponse A, car je crois que Amir ça veut dire le chef et Mu'minin ça veut dire croyant. Alors je dirais le chef des croyants. Tu n'hésites pas? J'hésite un peu, mais je dirais Entre lesquels? entre le gardien du bassin de Kawthar et Le chef gardien du des bassin de croyants. Kawthar. Imam Ali, ça parle de Imam Ali, non? Oui, Il est aussi il est le gardien du bassin de Kawthar aussi. Donc lequel tu vas choisir? On parle de Amirul Mu'minin. je vais choisir la réponse A. Réponse A. Oui. Ok, s'il vous plaît, régie et ordinateur, veuillez choisir la réponse A pour Asif qui dit que Amirul Mu'minin, ça veut dire le chef des croyants.
tout de suite, on va vérifier la réponse. C'était la bonne réponse, bien sûr. Imam Ali alayhi salam na ઘણા બધા લકબ છે, અલકાબ છે, તિત્ર છે, એમાં અમીરુલ મુમિનીન સૌથી મશહૂર છે. અને એક ઇમામ મને યાદ નથી આવતું ક્યાં ઇમામ હતા, પોતે કહે છે કે અમીરુલ મુમિનીન જે લકબ છે ને, personne n'a le droit de le porter sauf Imam Ali alayhi salam. Donc c'est lui le maître des croyants. Hein? Amir એટલે le maître, le chef, bien sûr. અને એના સિવાય ઇમામ અલીના બીજા ઘણા બધા અલકાબ છે, જેમાંથી યાસુબુદ્દીન છે, અને મને લાગે છે કે le gardien du bassin de Kausar પણ ઇમામ અલીનું titre છે. On passe à la question suivante, s'il vous plaît. Troisième question. À quel endroit est-il makruh de faire namaz? À quel endroit est-il makruh de faire namaz? Réponse A, Masjid al-Haram. Réponse B, Masjid al-Koufa. Réponse C, devant une porte ouverte. Ou réponse D, à la maison. કઈ એવી જગ્યા છે કે જ્યાં નમાઝ પઢવું મકરૂ છે? મકરૂ એટલે détestable છે, સારું નથી. જો કરે તો કાંઈ વાંધો નથી, પણ ના કરે તો સવાબ થાય. મકરૂ એને કહેવાય. મસ્જિદે હરામમાં નમાઝ પઢવી મકરૂ છે, મસ્જિદે કુફામાં, કે પછી ખુલ્લા દરવાજાની સામે, કે પછી ઘરની અંદરમાં નમાઝ પઢવી મકરૂ છે? તને શું લાગે છે? Sans hésitation, je veux dire la réponse C, devant une porte ouverte. Sans hésitation. Oui. Tu m'as précisé que tu suis des cours de fiqh. Oui. Ok. Et est-ce que tu as déjà vu Oui, ce masail? j'ai déjà vu ça. D'accord. Donc tu connais presque tous les masail. J'ai déjà vu aussi ça, je crois, dans le madrasa. Masha'Allah, très bien. Ok, donc on finalise la réponse. Oui. Très bien, s'il vous plaît, veuillez choisir la réponse C pour Asif, qui dit que devant une porte ouverte, il est makruh de faire son namaz. Tout de suite, on va vérifier. Exactement, c'était la bonne réponse. Kulla darwazani same namaz padwi makruh છે. એવી રીતના ઘણા બધા મસાઇલ છે કે કઈ વસ્તુની સામે નમાઝ નથી થતી, તો એ ધ્યાન રાખવી જોઈએ આપણને. અને આપણને આ બધાય મસાઇલ આવડવા જોઈએ, કારણ કે આ રોજાના જિંદગીમાં જરૂરી પડે છે. Quatrième et dernière question, Asif, du niveau 2. Oui. Tu es prêt? Oui. Ok, quatrième question. Qui avait préalablement creusé la tombe de Imam Ali alayhi salam? Qui avait au préalable creusé la tombe de Imam Ali alayhi salam? Réponse A, Jibril alayhi salam. Réponse B, le prophète Adam alayhi salam. Réponse C, le prophète Nuh alayhi salam. Ou réponse D, Imam Hassan alayhi salam. સવાલ એ છે કે ઇમામ અલી અલૈહિ સલામને જ્યારે દફનાવા ગયા તો કબર પહેલાંથી તૈયાર હતી, ખાલી માટી હટાવ્યા એટલે કબર પહેલાંથી તૈયાર હતી. અમુક સમય પહેલાં કબર તૈયાર થઈ ગઈ હતી. કોણે એ કબર તૈયાર કરી હતી? જિબ્રાઈલ અલૈહિ સલામ, હઝરત આદમ અલૈહિ સલામ, હઝરત નૂહ અલૈહિ સલામ અથવા ઇમામ હસન અલૈહિ સલામ? આ ચાર જવાબમાંથી તને કયો લાગે છે, આસિફ? J'hésite un peu entre Janab Jibril alayhi salam et le prophète Nuh alayhi salam. Jibril et Nuh, એમાં બેમાં જરાક તું hésité થઈ છે. Ok. J'aimerais prendre un joker. Joker, d'accord. Oui. Tu n'as aucune idée? Non. Non. Quand histoire est quoi, dis-nous de ça, j'ai déjà entendu, mais je m'en souviens plus. D'accord. Je vais prendre le joker. 50-50. Joker 50-50. Ok, s'il vous plaît, ordinateur, veuillez nous éliminer deux mauvaises réponses. Qui avait préalablement creusé la tombe de Imam Ali alayhi salam? Donc, il te reste, l'ordinateur a supprimé deux réponses, il te reste seulement deux, la réponse C et la réponse D, le prophète Nuh ou Imam Hassan alayhi salam. Donc, il te reste le choix entre la réponse D ou la réponse C. La réponse A et la réponse B sont éliminées. Tarabasiave, B choiria. Le C. Le C. Oui. Parce que tu hésitais entre A et C. Oui. Imam Hassan na oui, chacun? Non, je crois pas. Non, hein? Oui. Netlakto? Non. Ok. On va partir pour Nabi Nuh? Oui. Ok, on finalise, hein? Oui. Tu vas pas regretter, hein? On finalise là. Ok, s'il vous plaît, ordinateur.
On va finaliser la réponse C de Asif qui a dit que Imam Ali salam ni qabr je છે Nabi Nuh તૈયાર કર્યા હતા. Tout de suite la réponse sur ton écran. Effectivement, c'était la réponse C, le prophète Nuh. Tu viens de terminer le niveau 2, Asif, bravo, c'est un exploit excellent. Vraiment, je suis content. Et jusqu'à présent, tu as utilisé qu'un seul joker. Oui. Il te reste encore un joker et il te reste devant toi 4 questions du niveau 3. Kim Lagistane, comment tu te sens? Là, je me sens un peu... je suis un peu content et... Voilà, tu avais prévu de terminer le niveau 2. Oui. Tu es arrivé à ton objectif. Ouais. On va rentrer maintenant. Et je veux essayer de terminer le niveau 3. Tu veux continuer? Oui, oui. Ok, donc tu as déjà un gain de 50 000 arrière pour Asif. Tout de suite, on va entamer le niveau 3. Niveau 3, première question. Quelle est l'unité monétaire de la Chine? Quelle est l'unité monétaire de la Chine? Réponse A, le dollar. Réponse B, le yen. Réponse C, le peso. Ou peso, je ne sais pas comment on lit ça. Peso peut-être. Ou réponse D, le yuan. એટલે ચીનમાં જે પૈસા ચાલી રહ્યા છે એ પૈસાને એ રૂપિયાને શું કહેવાય? ડોલર કહેવાય, યેન કહેવાય, પેસો કહેવાય કે યુઆન કહેવાય? આમાં જરાક હું પોતે વિચારમાં પડી ગયો છું. આપણે જોઈએ આસિફને શું મગજમાં આવે છે. J'hésite entre peso et yuan. Peso et yuan, d'accord. કોઈ દિવસ સાંભળ્યું છે? ચીનની voyage કર્યો છે કોઈ દિવસ? Non. ના. Ok. Et je sais que le yen, c'est la monétaire de Japon. Mashallah, japonais, c'est très bien. Mhm. Et le dollar, c'est Amérique. Amérique, d'accord. Oui. Alors, je vais prendre le D, yuan. Yuan. Oui. Peso ni yuan ma tu dirais viadi mahato. Donc tu penches plutôt vers yuan. Oui. Donc tu es sûr qu'il peut y avoir au hasard tout lié c'est? Non, pas sûr, mais un peu certain. Pas sûr, mais... Tanim lagi c'est qui est. Ah, On va suivre l'instinct encore une fois. oui. Tar dil ni va sambre c'est. Ah, Quand il fait dil dago de c'est. Qui me lagi? On finalise? oui, on finalise le D. Ok, s'il vous plaît ordinateur. On va finaliser la réponse D et ta respiration bloquée Karinagze. Lunate qui a courte réponse oui. Quelle est l'unité monétaire de la Chine? La réponse est sur ton écran. C'est le yuan. Alhamdulillah. Befere taru dil tane bachayu છે. તારું મન અને તારું દિલ જ્યાં પહોંચી થયું બેફેરે સાચો réponse પેલો. પણ યાદ રાખજે દરરોજ એમ ના થાય. Ok, nous allons passer à la deuxième question. Ça devient de plus en plus dur, non? Oui. Ok, deuxième question sur ton écran. Quel verset Imam Ali alayhi salam avait-il récité à sa naissance? Quel verset Imam Ali alayhi salam avait-il récité à sa naissance? Réponse A. Les premiers versets de la sourate Al-Mu'minun. Réponse B. Les premiers versets de la sourate Al-Fajr. Réponse C, les versets de la sourate Al-Ikhlas. Ou réponse D, les premiers versets de la sourate Al-Kahf. Imam Ali alayhi salam જ્યારે દુનિયામાં આવ્યા, જ્યારે જનૈમાં, ત્યારે કુરાન મજીદની કઈ આયતોની તિલાવત કર્યા હતા? સૂરે મોમિનૂનની પહેલી આયતો, સૂરે ફજરની પહેલી આયતો, કે સૂરે ઇખલાસની આયતો, કે પછી સૂરે અલ-kahfની આયતો પડ્યા હતા? Quelle idée c'est, Asif? Je veux prendre le joker. Tu vas prendre le joker? Oui. Ok. Aucune idée? Non. Ok. Sous joker, après, donc tu as le téléphone કરવાનું છે. Quel phone કરશો આપણે? Marie Maman. Ta maman. Ok. S'il vous plaît, Régie, veuillez appeler la personne, la maman de Monsieur Asif, qui pourrait lui venir en aide pour cette question. Donc Imam Ali alayhi salam surah ni ayat પડ્યા હતા. Tu
તું સાંભળ્યું છે કોઈ દિવસ મજલિસમાં કે જશનમાં કે? हाँ, et ça mais je m'en souviens pas trop. ઓકે. અઝીઝ મોહતરમ, આપણે સર્વેને યાદ રહીએ કે ઇમામ અલી જનૈમાં ત્યારે જે કુરાન નાઝિલ નહોતું થયું, et c'est ça qui est incroyable parce que હજી કુરાન નાઝિલ નહોતું થયું અને ઇમામ અલી જનૈમાં તો એ પર મારી આયતોની તિલાવત કરી હતી. આ ઇમામ અલી ઇસ્લામ એક એક્સેપ્શનલ હસ્તી છે હિસ્ટોરની અંદરમાં અને ઇમામ અલી ઇસ્લામની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ તો એના મુકાબલામાં એના બરાબરીમાં કોઈ નથી આવી શકતું. રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પછી દુઝિયમ અગર કોઈ હસ્તી હોય આપણા માટે સૌથી બલંદ અને બાલા તો એ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ છે. રેજીમાં તાર મમ્માને ટેલિફોન કરવામાં આવે છે અને આપણે જોઈ કે તાર મમ્મા આપણને શું જવાબ આપે છે. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम आंटी. आप गुजराती बोलती हो या उर्दू? दोनों बोलती हूँ. जी, हमारे साथ अभी आसिफ इधर क्विज टाइम पे है ऑनलाइन. जी. हमारे तुरनाज में है और एक सवाल आया है उसके सामने और वो थोड़ा सा अटक गया है, उसको समझ नहीं आती, तो उसने बोला है कि मम्मा को फ़ोन करो, वो शायद मेरी हेल्प करेंगे. ओके, मैं कोशिश करती हूँ. ओके, तो आपके सामने मैं सवाल पेश करता हूँ. सवाल यह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो कुरान मजीद की कौन सी आयतें उन्होंने पढ़ी थी? रिस्पॉन्स आ, सूरह मोमिनून की पहली आयतें, सूरह फज्र की पहली आयतें, सूरह इखलास की आयतें या फिर सूरह कहफ की आयतें? आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है सूरह फजर की. सूरह फजर लगता है आपको? जी. ओके, ठीक है, थैंक यू. Merci. आपको कुछ कहना है मम्मा से? हाँ, थैंक यू नहीं बोलना है? Thank you. ओके, असंत आंटी, शुक्रिया. ओके, खुदा हाफिज़. तो आसिफ भाई, maman a donné la réponse sur les Fajr. Sur les Fajr. Donc il y avait 4 réponses. Les premiers versets de Surat al-Mu'minun, premier verset de Surat al-Fajr, les versets de Surat Ikhlas ou les premiers versets de Surat al-Kahf. Maman t'a dit, elle a répondu al-Fajr, c'est ça, hein? Ok. Donc je vais à toi. aller avec ma mère. Ok. Je vais prendre la réponse B. Donc on va choisir la réponse B. Très bien. Asif a choisi donc la réponse B. Et tout de suite, on va vérifier si c'est la réponse B ou autre. Oh non! La réponse, c'est les premiers versets de Surat al-Mu'minun. Tu connais ce surah? Non. Qad aflaha al-Mu'minun. Donc, Imam Ali al-Salam Aïva, il est le Amirul Mu'minin. Donc, c'est normal qu'il récite le surah Mu'minun. Il va dire que les croyants sont... les pili ayat c'est ખરેખર મોમિનો કામયાબ થઈ ગયા, parce que મોમિનોના શેફ આવી ગયા તો મોમિનો કામયાબ થઈ ગયા. અને પછી કુરાન મજીદની ઘણી બધી આયતો છે, ખાસ કરીને આપણા સાંભળનારાઓ માટે, જોવાવાળાઓ માટે સૂરે મોમિનૂન પઢવાનો જો તમને ઓકાઝિયો મળે તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા મોમિનની નિશાની બતાવે છે કે કોણ લોકો છે જે રેવિસીર કર્યા છે આ દુનિયામાં અને આખેરતમાં. જો આપણને રેવિસીત ખપતી હોય તો એ બધાય ક્વોલિટી અને કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણી જિંદગીમાં લઈ આવવું જોશે. Asif, qu'est-ce que tu ressens? Tu es déçu? Sous feeling થઈ રહ્યું છે? Je suis content car alhamdulillah j'ai terminé la niveau 2 alors. Mashallah, très bien, bravo en tout cas. C'est pas évident au niveau 3, les questions sont un peu difficiles hein. અને ઘણી ફેર આપણે ખોવાઈ જતા હોય, ભલે ઘણી ફેરે સાંભળ્યું હોય મજલિસોની અંદરમાં. En tout cas, tu pars avec ton gain de 50 000 arrières. Bravo à toi. Le CROI, TVSRVS et Baboul Hidayat te félicite pour ton parcours. Et merci d'avoir participé à ce jeu. L'essentiel, c'est le courage, hein, c'est la participation. Et nous saluons le courage de tous les participants qui osent venir sur le plateau et se présenter devant les téléspectateurs. Alhamdulillah, આજનો આપણો પ્રોગ્રામ અહીં સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. આપનો
ઘણો ઘણો આભાર કે તમે છેવટ સુધી આ પ્રોગ્રામને અમારી સાથે સ્વીવર કર્યા. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ.